हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम एडीआर ग्रेड 3 मॉडल क्वेश्चन टूल्स है आसे एट बर्गर काली ए हले बर्गटर कर्णर दिख ओलाब लगे तो सपोज धरा ये बर्ग कर्णर ओलाब लगे तार माने यार पर इतना जिमान दूरत हम ये ओलाब लगे बर्गर कालिर फर्मुला हल बाहु स्क्वायर इतना बाहु जो आम एल धरूँ तार माने एल स्क्वायर हम बर्गर काली और क्वेश्चन दिसे बर्गर काली ए तार माने एल स्क्वायर इक्वल्स टू ये जो बर्ग है तेतियाहले कोणটো किमान हम 90 डिग्री हम इतना यार पर चुआ এইটো হল এই কোণটো যদি 90 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে এইটো হবে এটা সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্ৰিভুজ আৰু সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্ৰিভুজ যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমি পাইথাগোৰাছ থিওৰেম এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ। এইটো হ'ব কৰ্ণ তাৰ মানে h স্কয়াৰ ইকুৱেলছ টু ভূমি স্কয়াৰ প্লাস লম্ব স্কয়াৰ লম্ব কিমান l স্কয়াৰ এতিয়া চোৱা l স্কয়াৰ মানে কিমান a প্লাস a কিমান হ'ব 2a মানে h স্কয়াৰ ইকুৱেলছ টু 2a এতিয়া হল এইটো হল কৰ্ণ স্কয়াৰ আমি কৰ্ণ ওলাব লাগে তাৰ মানে h ইকুৱেলছ টু কিমান হ'ব √2a হ'ব। ऑप्शन डी तसे सर √2 ऑप्शन डी इज करेक्ट।